क्या हुआ? क्या हुआ पता ही नहीं चलता। तो अब क्या करेंगे? मैं देखता हूँ बोरे। पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। ताऊ तुम पनौती हो ही। पनौती तो तू ही। पनौती तो होती इसलिए बंद होता ट्रैक्टर। હું રોજ ટ્રેક્ટર લઈને ફરું, કોઈ થતું નહીં। તું આવ્યો ને મને બગડ્યું। ताऊ अब क्या करेंगे? કારીગરને બોલાવવો પડશે હવે। ताऊ फोन दे, फोन करता हूँ। ફોન નહીં મારા પાસે। मेरे पास है। આ પનોતી હંગાતો હોય એટલે ટ્રેક્ટર બગડે જ। हेलो, અમારું ટ્રેક્ટર હોય ફસોણીઓ। ત્યાં ફસવાનું નહીં બગડ્યું એમ કે। फसोनी ना क्या है, बगड़ी गया। બગડ્યું કહેવાય। ये બોલા हमारा ट्रैक्टर बगड़ गया है तो चालू करना पड़ेगा। तुम फटाक से आओ यार, तुम फटाफट आओ, इस खेत में हम फंस गए हैं और रात पड़ने वाली है। जल्दी आना, अरे जल्दी आना यार। चाय बाय लेके आना, ठीक है? કોને ફોન કર્યો બે તું? उस कारीगर को किया है। અરે જોવો છે બોલ ભાઈ। ताऊ तुम धक्का लगाओ, मैं चलाता हूँ। તો મને કીધું લગાવ લે। अरे ताऊ तुम धक्का ही नहीं लगा सकते। ताऊ धक्का लगाओ फटाफट। अरे ताऊ धक्का लगाओ, धक्का। નહીં लगता। अब तो क्या थाचो। करेंगे? તું લગાવ્યો ભાઈ। तो इंडा धोઈને આવ્યો પણ કપા ધોવા જાજે। કપા ધોઈને આવો। गातो जाजे, टाइम रस्तो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ए रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। ट्रैक्टर को न पड़े ટ્યુશન ટ્રેક્ટરને બગડ્યું જ નહીં। લાગે છે તો કપા ધોવા જાવું। ઓ કાકા, સાયકલ ઊભી રાખજો તમારી और फटाफट आगे लगाओ। ये मेरा ट्रैक्टर खींचना पड़ेगा। आ ट्रैक्टर से ना कहता है। तुम ना खेचा तुम्हें वो साइकिल चलाओ, वो बोलता हूँ। आ साइकिल कभी ट्रैक्टर खेचो તમે? अरे पिक्चर में सब खेलते, इसमें भी खेचेंगे। फटाफट लाओ तुम साइकिल તમે तोड़ी નાખજો, जल्दी કંટ્રોલ बोल। ઉપર છે। मैं ताऊ बोका कर रहे, जल्दी बोल दो तुम। બત પીછે બત लोटन मार दियो। તમને હિન્દી આવતું નહીં? हाँ हिंदी में बोल बोल कर यार। હા धक्का तू लगाएगा ताऊ, बाद में मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा। તને નહીં આવું તું ગોડો હે। अब जाने देना, ठीक है? બેઠ જાઓ। अब बैठ जाओ। ખીચેગા अब खेचेगा। મારજે જા દો। એ પાનોતી પેલા ઉભો તો કર, પગ ફસાઈ રહ્યો મારો। એ પનોતી ये ताऊ को मैं ठठा दूंगा। અલ્યા પનોતી હું કહું ખબર તું એ પનોતી તો સીન બરોબર પેલું પનોતી લાવ્યો પેલા કારીગરને ફોન કરજે ફટોફટ। अब कारीगर को फोन करना पड़ेगा। આ ચોઈ લાવ્યો યા બેકાર આ ટ્રેક્ટર। ट्रैक्टर बेकार नहीं है, तुम्हारी साइकिल बेकार है। યા મારી સાયકલ મજબૂત છે। तुम फटाफट, मैं फोन करके देता हूँ ना। હું ના જાઉં મારા માર ઘેર લાવું છું। આ બસ तुम ખેતર कारीगर को ले आओ। મારા ખેતર જોવા જવાનું તો કપા આ પનોતી લાવી મીચીમાં સાયકલની હાલત બગાડી મારું તો રિંગ બંગ બધું વળી ગયું એટલે ઘેર વાળા બાપો મને મારી મારી કાઢ નાખી। ફોન કર લે પનોતી, ફોન કર। કંટાળે તારથી આવી તો હું। कहाँ आए आप? अरे हिंदी मेरे को ओसी आती है। तुम फटाफट आओ, यहाँ पे हम खेत में खड़े हैं। वहाँ रोड पे टर्निंग आएगा, वहाँ भर जाना। बाद में दिखेगा तुम्हें ट्रैक्टर, और मैं और मेरे ताऊ जी दिखेंगे, और एक पागड़ी वाला अंकल दिखेंगे तुमको। फटाफट आओ तुम। ये पनोती
अंकल आप जाओगे उनको लेने? मारा रिंग वाली जी सा माना खर्चा वाला 500 रुपये। खर्चा तो मैं तुमको बाद में खाते में डाल देता हूँ, अभी मेरे पास अभी कैश मेरा नहीं है। खाते बात है, मेरा मोबाइल में खातू नहीं, मोबाइल नहीं खातू ही नहीं, रोकड़ा पैसा दो। तो फिर बाकी लिख लो। बाकी नहीं चलता, बाकी चलता नहीं है। अभी देता तो मैं जाता हूँ। એ પણ પાનોતી ખબર की एक ताव को मैं मार डालूंगा। બેહું તાનો बैठ जा ताव, तू बैठ जा अभी। જા કારીગરને લઈને આય ફટોફટ ટાઈમ નહીં માર પાસે इतना काम कर दो काकड़ी वाले कैसे जैसे मैं वो आएगा तब दे दूंगा। गुजराती तो रखा बना गुजराती। गुजराती में मेरे को थोड़ी आती है, मैं दुबई में पैदा हुआ। तुम जाओ, अभी तुम कालिया कालिया देखते हो। तुम जाओ वरना 2 झापड़ लगा दूंगा जोर से। कितना हशे रे भाई? वो टर्निंग में आएगा। क्या टर्निंग आवे रे? हाँ બીડી બીડી લાગી પીવું मैं निकला गड्डी लेके मैं गीत बताऊं कहाँ घुसा रहे हो तुम क्या मैं आवड़ती नहीं साइकिल। ठीक से चलाओ ऐसे कोई चलाता है साइकिल ए यार अरे ठीक से चलाओ अंकल क्या कर रहे हो? अरे यार तुम क्या कर रहे हो अंकल ये साइकिल गिरा दी साइकिल नहीं आवड़ती तो पहला भैया मन तो मोकले हो। कल को कहाँ से बिगड़ाओ भेज दिया भाई। ये? कार काटो है तो गिरा दिया मुझे तो लगा दिया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अब आकू नु चप्पल पड़ी यूजा ये मेरा है साइकिल निकालो तुम जल्दी से निकाल दिए मैंने। अब बेगड़ो हवा नहीं पाड़ू। अब मत गिराना वरना मैं नहीं बैठूंगा हाँ हवा आई जा रहे। तू आगा कल गाना गाते हो और गिरा देते हो तुम तो यार कैसे हो आई पनोती आकू ना आयो ना कारीगर तुम आओ ओमती ओम डोला कहाँ से भेजा था कल क्या को भय पापा का लाओ 15 रुपये। अभी नहीं है, बाद में आओ तुम। काका ना चलो काका मालूम क्या हुआ इसको आओ तू बनो, तू बैठ जा। चलो बेहो इधर बैठ जा। अरे काळू कौन है यार पनोती એ પનોતી આ કારીગરને સમજાય ને કે થાપાવલ यार इसको नीचे उतारो ताऊ तू नीचे बैठ जा, इधर नीचे बैठ जा कुर्सी में। जमन तेरे उतार जे वो उतार ताऊ बैठ जा ना यार, अभी पड़ेगा। उतार के मुझे तो बीक लागे मुझे क्या खोलना पड़ेगा? ये खोलो इसका इंजन पहले तो आएगा तुम खोलो फटाफट। खोलेंगे हम ही खोलेंगे ना तो लाचे तो नहीं बोला कारीगर कैसा ट्रैक्टर है यार ये तो खुल भी नहीं रहा लेवन कोई आवरक नहीं आवरती के आप ट्रैक्टर से कारीगर आ ट्रैक्टर में कोई लेवन नहीं। ये लो ये हॉल कफे गारे बंगारे तो आ क्या है? ये पनोती हॉल कपड़ पकड़ अब भी ठीक करके देता हूँ अब भी ये क्या है? वो पंखा है वो घूमता है ऊपर है वहाँ करेगा आजू घुमा रे ऊपर। हाँ मैं क्या कर दूँ? आएगा मैं हूँ यार वो कहाँ है वो तो साला कालिया है वो तो कर लूँ आशु टीच 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 करो जे जुआ नहीं जुआ का। अरे यार तुम अभी बंद हो जाओ अब भी ठीक करके देता हूँ मैं अभी ठीक करके देता। कितनी बार किया है इसने। इसका स्क्रू है ना ये ढीला हो गया है इसको फिट करना पड़ेगा हमारा मगज नो स्क्रू ढीलो होता है वो फिट करके तो लेना आया कारीगर काको। ये अंकल क्या कह रहे हैं मगज नो ताऊ तुम बंद हो जाओ अभी। मगज नो स्क्रू ढीलो होता है टाइट करके इन्हें टाइट करके फिर तू कितनी देर लगेगी?
अभी ठीक करके दे देता हूँ मैं यार, तुम रुको ना। वो ताड़ी શું બોલે? કોઈ ખબર પડતી નહીં મારા યાર. આદિમ બોલી વાला अरे आता अभी नहीं. अभी कितनी अब देर स्टार्ट लगाओगे? करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट करता हूँ। नहीं होती। अरे यार क्या हुआ है, अभी तो किया है मैंने। લે કારીગર જોઈ લઈને આયા આવું. આ હિન્દી વાળું કારીગર. यूपी दिया भाई। એક દઉં ને. साला सब काला काला क्यों हो गया है? ये पड़ोसी तू तब તે કાળીઓ હોય મોટું મોટું કાળું કરીને આયા કે કાળા કાળ કેવો ગયા દેખાતું નહીં કાળું મોટું થઈ ગયું. ये अंकल क्या कह रहे हैं? મને તો ખબર જ પડતી નહીં હિન્દીમાં તો વાત કરે अंकल को क्या તો ખબર જ નહીં हिंदी પડતી. में बात तुम करें। बनो जाओ, तुम अभी बनो जाओ ना, बनो जाओ। हे, ऐसा नहीं करना। ये ખબર पड़ोसी પડતી નહીં જઈ જાય મોટા ને. आए पड़ोसी कब का ठीक कर रहा है? अभी ठीक करते हो, अभी अरे ठीक कर- अभी ठीक करके देता हूँ मैं यार। તો માર ખાવા લાયક જ છી. ટ્રેક્ટર ના આવડતું હોય ને આવું લઈ લે હવે ના start બનતો કરો. હોય ને ટ્રેક્ટર स्टार्ट करो, स्टार्ट। સ્ટાર્ટ કરીને તું पड़ोसी हरा चालू ना दे तो तने मारो नहीं मारे। બેવ બેવને જોવા નહીં આ શું કરે अरे यार ये वाखो ना यार। आए पड़ोसी से ना जीवी ले रहा है कारीगर। આ વર્લ્ડ કપ લગાવી દો वर्ल्ड कप है, अब स्टार्ट करो। हाँ साइड तो हला बे मार दो। હવે આ પડી ઘેર રે જવાની बक बक कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चला। આ ચેડી બેઠો બેઠો શું બોલ બોલ કરો કોઈ ખબર જ પડતી નહીં બોલ્યા કે બેઠું નહીં હું ગીત ચેટલો મસ્ત ગયો अरे ताऊ क्या हुआ? कहीं नहीं चलता, तेरे को पता ही नहीं चलता। ताऊ जी मारी, ताऊ यार गलती से हो गई। ताऊ गलती से ताऊ हो जी गई। मारी तू बस। ताऊ गलती से हो गई। तुम पीछे धक्का लगाओ ताऊ। બંધ કરી શું કરી? બંધ કરી શું કરી? बदल તો બંધ કર્યું ટ્રેક્ટર बदल, ये क्या हुआ यार? क्या हुआ? કરીએ રે ये कारीगर ने કેમ બંધ लाके કર્યું दे दिया ટ્રેક્ટર ओए, क्या हुआ यार? भाई गाड़ी ठीक की है जी। લે આ પાર્કિંગ કરી દીધી ગાડી પાર્કિંગ કરવા દે આપણી આપણી ઓલી પાર્કિંગ કરી દે एक्चुअली पथारी भी आओ कारीगर बोलावा तारे। क्या हुआ यार? चकरी चकरी बोलावी फटाके कौन निकल लगा मुझे आप पाओ ना। ए कौन? ताऊ ये खोलना रात को। मैं तो अब नहीं खोलूंगा। कौन निकली जी? એ કારીગર ये पैसा ના, मैं ઓ ભાઈ મારે ઘેર જાવ માર મોડ થાય હું જાઉં तेरे को क्या है? આનો મોકો છે હું ઘેર દઉં तू निकल अब। હું નીકળું આ કારીગર રાખો તો રાખો कितने हुए तेरे? આ કારીગર રાખો मेरे पैसे बहुत हुए। कितने हुए? 5000 હાલ દે उधर पहुंचना लगा तेरा था पायद 5000 हुए मेरे, अभी के अभी निकालो। मैं ताऊ के सरपंच ने तेरे को पैसे नहीं दिए क्या? क्यों नहीं दिएगी? मैं जाता हूँ। अपने गांव के, मेरे गांव के थोड़े। अरे हट, तुम सरपंच हो तो तुम्हारे गांव के, मेरे गांव के थोड़े हो। ऊपर वाला निकल ले चकड़ी पनोती उतर डंडा निकालना, अपना डंडा निकालना ताऊ। डंडा बड़ा उतर पड़ तो ओ दलाजी तो हेडे आओ घेर घेर આટલું ગાયગા पानी તો જીયા ઓય ચેતન જો તો જાન જો 20000 जार तो કોઈ હારીથી નહીં હાલી પડતો કેમ? કોઈ લેવાનું નહીં હાલ ચેતન અમે ઝારમાં દેલા વરસાદ આવે ને તે બધું બગાડ્યું. હા બગઈ કો શું ચાલે? કોઈ હારું નહીં હાલતો મારા તો આ વગી ચાલે પણ તમાર વગી ચાલતું નહીં એવું લાગે. ચોથી ચાલે વાગી કેમ? છોકરા હોમ પડે છે છોકરા તો બધા નોમાં પડ્યા ને તારે
બાબાઈ હા બોલો. શું કરશો હવે? જિંદગી તો પથારી ફરી ગઈ જિંદગી તો બરાબર આ જાર આપડી તો આમાં આવે એલા તો બગાડી આ જાર જો હારી હારી થી પેલા કરતી તો હા જાર હારી છે તમારે કેવી જાર ના પૂળા તમે કોઈ નાલતા મનાલજો. હાર તે લઈ જજો તમારા માટે શું નાખ્યો. એ હરવેડો ના પેલા બીજા છે ને એ તો ઘર કોઈ આ જીવન તો હલાય ના કરે. હા સાચી. એ બાબાઈ હા હા બાબુજી બોલો બોલો. આવું કરો એ પનોતી વાળા તું ગાડના લે નકર હું થાપા આ બધા થક્યા તો લઈને આયા આ કોણ તારે કોણ મારા દોસ્તાર આ મારા દોસ્તાર इन दोनों को समझा दे वरना निपटा दूंगा यार. બાબાઈ માં ए निपटा वाले આમાં ફળી છે લો यहाँ पे निपटा दूंगा. હું તો બહુ બોલ્યા કરવું પડે. આવો સરકાર આવ્યા તમે બાબાઈ તો જ્યાં તમે આ હોય છે તમે ઓટો મારવા જ્યાં તા જોતા કહો જાર બાર છે હાલ તો મેકલ લે પનોતી મેકલ લે યાર क्या हुआ टे? ટ્રેક્ટર બગડ્યું बगड़ी तुम 3 જણો ધક્કા લગાતા હો કેવું આ પેલા ભાઈ कारीगर યાર ધક્કા તો લે આ કારીગર છે બાબાઈ એક વાત કહું કારીગર વાત કરે कारीगर तो બાબાઈ એક વાત કહું હા બોલો. યાર મે યાર મને તો યાર બે પનોતી મળી ચમ પેલું પનોતી ના કારીગરે પનોતી મળી એ કોણ કરજો कितना पैसा लीधा रगाई એ નક્કી ઓને કરે યાર પનોતી ભાવ એ હું મામા आ કારીગર तो तमन ठोरी दाई कारीगर हूँ यार मैं तो मेरा नाम ही कारीगर है बताओ तुम 3 जने धक्का लगाओ वो कारीगर ठीक हो गया. મગજ ठीक हो गया मुझे मुझे निकलना पड़ेगा लगता है बता पे तुम धक्का लगाओ. વિદેશ બેકલો એમાં ગોડો છે એવું ભણતર કે वरना मर्यादा मिलता नहीं आवड़તું ના યાર વિદેશમાં કેવું હોય બધું કેવું હોય એટલે પણ મગજ ને પકડે વાત કે तो फटाफट धक्का मारो तो कारीगर ने धक्का ही दे मारबो. ले कारीगर ए कारीगर मामा मामा क्या तू दियो ट्रैक्टर ने યા यार निकल गया है मैंने सही किया था हां लेकिन क्या हो गया मुझे एक पता बात नहीं तो चल है, रहा फिर बगड़ी जीवित ना ताड़ी એક વાત કહો યાર આરા બે રે ને મેન્ટલી ભા તને ખબર ના હતી એક એટલે આ સંભાળ તું બોલ્યા કર સાઈડ માં ઉભો રે इतना नहीं ला छो माटे સાલે કા મર્ડર कर ना मर्डर ना कर मर्डर ना कर ताऊ तेरे को डरने की बात नहीं है. मर्डर पूछ ना कह कर, रहे हैं ठीक कर. ख्याली बात। अरे ठीक ही तो कर रहा हूँ मैं बाबाई थोड़ी कहीं हिंदी हमको भी आती है. ऐसा है ए हाँ हाँ તમાર નામ તો રગાઈ જાવ ઓન નામ રગાઈ છે તમે શું બકરો મે ઉંકારા ધર ધર કરો. हाँ थोड़ा वा लोड तू यहाँ कारीगर तू इधर आ. क्या हुआ वो पागल है. ऐसा है हाँ तेरे पैसे कितने हुए? 5000 रुपया अरे नया कुछ डाला नहीं. पैसे किसके बात हुई? यार मेरी मजदूरी तो लगती है ना फटाक से यहाँ से निकल जा वरना तेरे को मार डालूंगा इस जाल में डाल दूंगा. ऐसा है तू निकल यहाँ. ले सब नहीं निकल फटाक से निकल. निकल फटाक से निकल. फटाक से निकल. ये पनोती पनोती मैं અમાર યાર તમે તો ટ્રેક્ટર બગાડ્યું. હા ટક્કો માર तुम दिन धक्का लगा. चलो ताऊ जी આખા દાડાની ताऊ जी बैठ जाओ तुम. આખા દાડાની પથારી ફેવડી ઓને ના લઈને આવો તો સારું कई धक्को था ना लागी कारीगर તમે કારીગરે કાઢ્યો. હવે મારો. હવે ભાઈ એ તું ઓકળે વિદેશથી બોલાયો તો પણ તોય મેળ આવ્યો નહીં ઓકળા જા ધક્કા માર. હો મારજો ધક્કો થોડો હા મારજો અરે હા ઉપાડો. આયો આયો ચાલો આ તો જોરાણી.